ওম শান্তি। এর আগের আলোচনাগুলোতে আমরা 18ই জানুয়ারি 1969 সালের দাদি গুলজারের দ্বারা বাবার প্রেরিত সন্দেশের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, যেখানে আমরা প্রথম দিন 2টো এবং পরের দিন 3টে টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এর পর থেকে আলোচনা করব। 6 নম্বর বলছে, आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं वहाँ गए तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। तो दादी বলছেন, দাদি যখন সেদিন सूक्ष्म वतने গিয়েছিলেন তখন বাবা তাকে একটা দৃশ্য দেখিয়েছে। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। তো দাদি কি দেখছিলেন, সেখানে টিকিট বিতরণ হচ্ছে এবং সবাই চেষ্টা করছিল যেন একটা টিকিট তারা পায়। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई को टिकट से वंचित रह गए। তো দাদি দেখতে পেলেন কেউ কেউ টিকিট পেয়েছে এবং কেউ কেউ টিকিট থেকে বঞ্চিত হয়েছে। जिसको टिकट मिली वो दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वो एक दो को देखते रहे। तब दादी देखलेन যে যারা যারা টিকিট পেয়েছে তারা হাসছিলেন আর যারা টিকিট পায়নি তারা একে অন্যকে দেখছিলেন। वो टिकट कहाँ की थी उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। সেই টিকিটটা কোথাকার ছিল এর পরবর্তীকালে বাবা দাদিকে অন্য আরেকটা দৃশ্য দেখায়। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला, जिन्हों के पास टिकट थी वो तो दरवाजे के अंदर चले गए। তা দাদি দেখলেন বড় একটা দরজা এবং যাদের কাছে টিকিট ছিল তারা সেই দরজার বাইরে ওই পারে চলে গেল। और जिनके पास टिकट नहीं थी वो बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। যাদের কাছে টিকিট ছিল না তারা পশ্চাতাপ করে দেখছিল। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। তো দাদি দেখতে পেলেন সেই দরজায় লেখা স্বর্গের দ্বার। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे थे। তাহলে বাবা বললেন যে বাবা সত্যযুগে যাওয়ার টিকিট দিচ্ছিলেন সবাইকে, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि जब नहीं बाद में परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं बाद में ले लेंगे। বলছেন যে কোনো কোনো বাবার বাচ্চা ভাবছে যে এখন নয় পরে নিয়ে নেব সত্যযুগের টিকিট। लेकिन ऐसे ना हो कि वो टिकट मिलना बंद हो जाए। এরকম যেন না হয় যে টিকিট পাওয়াই বন্ধ হয়ে যায় এরপরে। और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा कोई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाबा बोलें যে কোনো কোনো आत्मा শুনে দেখে যে কি কাজ চলছে। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो आप सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवाना दो। তো বাবা বলছেন এই যে সামনে সময় আসছে আমরা যেন চিন্তা করতে করতেই আমাদের ভাগ্যটাকে না নষ্ট করি। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो आप सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवाना दो। यह दृश्य दिखाया। তাহলে বাবা এই দৃশ্য বাচ্চাদেরকে দেখালেন। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे।
এর পরের যে দৃশ্যটা দাদি দেখতে পেলেন সেটা হচ্ছে একটা নদী বইছিল, যেখানে দূর দূর থেকে বিভিন্ন লোকেরা এসে স্নান করছিল। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे। আরেকটা কি দেখলেন যে কেউ কেউ সেই নদীর পাশেই ছিল কিন্তু তারা স্নান করছিল না। बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। কি বলল যে সবাই তাদেরকে এসে জিজ্ঞেস করছে যে নদী কোথায়, কিন্তু তারা তাদেরকে দেখিয়ে দিত কিন্তু তারা স্নান করতো না। और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, इहो जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी है, তাই না? তো বাবা বললেন যে এই যে জ্ঞান গঙ্গা, তাহলে এই যে যারা স্নান করছে না এরা হচ্ছে আবু নিবাসী যারা, তারা दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं। তো বাবা বললেন যে আবু নিবাসীরা না জানার জন্য বাবাকে অবজ্ঞা করছেন। तो कहा ऐसे ना हो, इस भूल में रह जाए, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय है, তাই না? তা বাবা বলছে বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা যদি নাও হয় তবুও বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চা বাবার খুব প্রিয় বাচ্চা। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि इहो अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वो कभी गवा ना देना। তো বাবা বললেন এই যে গঙ্গা, এই জ্ঞান গঙ্গায় স্নান করা যেন আমরা কখনোই বন্ধ না করি। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता अलर्ट किया, और जिन्होंने नहीं नहाया ना भरकर रखा और औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तरफ रहे थे। তো একটু পরে কি দেখা গেল যে নদী তার পথ বদলে নিল, এবং যারা এতক্ষণ ভরেনি তারা এক একটা বিন্দু যারা ভরেছে তাদের কাছে চাইছে। तो बाबा ने कहा इस समय अभी आने वाला है। তাই বাবা বললেন যে এরকম সময় এখন আসতে চলেছে। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। এরপরে বাবা তার সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি একটা মহামন্ত্র দিলেন। बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। তো বাবা বলছেন এক তো বাবার ইয়াদে থাকতে হবে আর আমাদেরকে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে, যোগী বানাতে হবে। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। তো বাবা বলছে এটাই বাবার স্নেহের রিটার্ন হিসেবে আমাদেরকে बाबा মহামন্ত্র দিয়েছেন। 7 नंबर, आज जब वतन में गई तो आते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे। তাহলে আজকে যদি যখন দাদি বতনে গেছেন তখন দেখেছেন ব্রহ্মা বাবা আর শিব বাবা একসাথে বসে আছেন, और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। আর সামনে কি ছিল? একটা ছোট্ট পাহাড় ছিল। वो किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। तो কি দেখতে পেলেন? যে অনেক পত্র অর্থাৎ চিঠি ছিল সামনে। इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़िया बन गई थी। এত চিঠি ছিল যে সেই চিঠির একটা পাহাড় তৈরি হয়ে গেছিল। जैसे ही हम पहुँचे तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु कहाँ है। তা যখনই দাদিকে বাবা দেখলো তখন জিজ্ঞেস করলো যে ইস্যু কোথায়।
इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहा ইস্যু बच्ची को भी साथ लाई हो ना। তো দাদিকে বাবা বললেন যে ইস্যু বাচ্চাকেও সাথে নিয়ে এসেছো তো। देखना इशू बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर लेता हूँ। তা বাবা বললেন যে ইস্যু বাচ্চা আমি 2 মিনিটেই সমস্ত পত্র শেষ করে ফেলবো। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि इशू बहन भी वहाँ इमर्ज हो गई। दादू देखलें সেখানে ইস্যু বোনও উপস্থিত হয়ে গেল। ইস্যু का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। তা ইস্যু দাদির চেহারা খুব কি ছিল, একদম শান্ত ছিল। বাবা বলছেন, দাদি বলছেন, বাবা ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो। তা বাবা জিজ্ঞেস করলেন যে বাচ্চা তুমি কি চিন্তা করছো। आज तो पत्र का जवाब देना है। তা দাদি বাবা কি বললেন যে পত্রের আজকে জবাব দিতে হবে, মানে চিঠির। इसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। तो दादी की देखते পেয়েছিলেন যে মাম্মা সেগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को कहा आप कहाँ हो, वतन में बैठे हो। फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए थे ना। तब शिव बाबा जिज्ञेस করছিল ব্রহ্মা বাবাকে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না। ব্রহ্মা বাবা डेड साइलेंसे चले গেছিলেন। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोलकर देखो। तो এই সময় শিব বাবা দাদিকে বললেন যে তুমি পত্র খুলে দেখো। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा। দাদি বাবাকে বললেন যে বাবা অনেক চিঠি তো, কিন্তু বাবা বললেন যে এগুলোতে 1 সেকেন্ড লাগবে। क्योंकि सभी में एक ही बात है। কেন? বাবা বললেন যে সবগুলোর মধ্যে একই কথা। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हाने ही है। তা বাবা কি বললেন যে এই সমস্ত চিঠিতে কি রয়েছে, বাচ্চাদের অজুহাতই রয়েছে। पत्र में सभी उल्हाने ही थे। তা দাদি দেখলেন যে প্রত্যেকটা চিঠিতে বাচ্চাদের অজুহাতই রয়েছে। आप देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। তা বাবা বললেন যে বাবা এবার 1 সেকেন্ডেই সবাইকে জবাব দিয়ে দেবে। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यही माफ़ी की पत्र लिखा। तो बाबा बोलें যে फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफ़ी की पत्र लिखा। তাহলে সাকার দুনিয়াতে ব্রহ্মা বাবু যেমন লাল কালি দিয়ে পত্র লিখতেন, তেমনি সূক্ষ্ম বতনেও লাল কালি দিয়ে চিঠিগুলোর উত্তর দিলেন। पत्र में क्या था। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हानों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। তা বাবা কি লিখেছেন, বাবার সমস্ত কুলভূষণ সদর্শন চক্রধারী নূরে বাচ্চাদের চিঠি বাবা পেয়ে গেছেন सूक्ष्म वतने। रिस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भाभी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है। तो बाबा की उत्तर दिलेन যে ড্রামার এই যে নিয়ম, এই নিয়মের মধ্যে সমস্ত আত্মাই বাধা রয়েছে। सभी पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा বললেন যে সবাই তার নিজের নিজের पार्ट बजाচ্ছে। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अवैक्ट वतन में पार्ट बजा रहा हूँ। তাহলে সেই ড্রামা নিয়ম অনুসারেই বাবাও তার পার্ট বাজাচ্ছেন। सभी बच्चों को दिल व जान शिकवा प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। তাহলে বাবা তার দিল থেকে সমস্ত বাচ্চাদেরকে याद प्यार দিচ্ছিলেন। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। তো বাবা বললেন যেমন বাবার স্থিতি তেমনি আমাদের বাচ্চাদেরও বাবার মতো স্থিতি রাখতে হবে।
यो है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार करा। এটাই ছিল বাবার পত্র। এরপরে দাদি বাবাকে ভোগ স্বীকার করালেন। বাবা बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं। তো বাবা দাদিকে বললেন যে বাচ্চা আজকে কিছু নতুন বাচ্চাও এসেছে। पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। তো বাবা বললেন সেই নতুন বাচ্চাদের বাবা আজকে প্রথমে খাওয়াবে। फिर बतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हाथों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि दी। दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से मिट्टी भी गिट्टी भी खिला रहे थे। তাহলে বাবা খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে দৃষ্টিও দিচ্ছিল এবং টলিও খাওয়াচ্ছিল। लेकिन एक एक को एक सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। तो बाबा যে এক সেকেন্ডেরও দৃষ্টি দিচ্ছিল বা দাদি বলছেন সেই দৃষ্টিতেও অনেক কিছু ভরা ছিল। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। तो दादी তখন বাবাকে বলল যে বাবা সবাই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য দাদিকে বলেছে। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हो। তো বাবা তখন দাদিকে বললেন যে যেই প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নই তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। তো বাবা দাদিকে বলল যে বাবা এক শব্দেই উত্তর দিয়ে দেবে। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। তা দাদি জিজ্ঞেস করলেন যে বাবা লাস্ট সময় কিছু বললেন না। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनाना चाहते हैं। তাই না? তা বাইরের গুলো তো সবাই দেখতে পেয়েছে, তাহলে বাবার ভেতরে তখন কি চলছিল সেটা সবাই জানতে চায়। বাবা বলে हाँ बच्ची क्यों नहीं अपना अनुभव सुनाएंगे। তাই না? তখন বাবা বলল যে হ্যাঁ বাচ্চা আমি অবশ্যই আমার কি অনুভব হয়েছে সেটা শোনাবো। আচ্ছা লো শুনো। তা তখন বাবা দাদিকে তার অনুভব শোনানো শুরু করলো অন্তিম সময় কেমন অনুভব ছিল। बच्ची खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। तो बाबा बोलें जे खेला छिलो 10-15 मिनटेर। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। तो बाबा बोलें जे সেই 10-15 मिनिटेই অনেক খেলা চলেছে। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। तो बाबा बोलें যে এই অল্প একটু সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভব বাবা করেছেন। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। তাই প্রথমে বাবার কি অনুভব হয়েছে যে প্রথমে খুব জোরের সহিত যুদ্ধ চলেছে। किसकी योग बल और कर्म भोग की। किसेर युद्ध যোগ বল আর কর্মভোগের। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था। তাহলে কর্মভোগও তার দিকে ফুল ফোর্সে বাবাকে টানছিল। और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। তাহলে যোগ বলও ফুল ফোর্সেই ছিল বাবা বলছে। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वो फट से योग अग्नि में भस्म हो गए थे। তাহলে বাবার যে কর্মভোগ ছিল শরীরের সেটা ফট করে যোগ বলের আধারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। আর বাবা সাক্ষী হয়ে সব দেখছিলেন। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। যেমন আমরা দর্শক আসনে বসে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ যে মল্লযুদ্ধ হয় সেটা দেখি আমরা। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। তাহলে যোগ বলের ফোর্সও ছিল আর কর্মভোগের ফোর্সও একদম শক্তিশালী রূপে ছিল। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्मभोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया। तो কিছুক্ষণ পর কর্মভোগ সম্পূর্ণ নির্বল হয়ে গেছিল। बिल्कुल दर्द गुम हो गया। বাবা বলছেন যে পুরোপুরি যে কষ্ট ব্যথা সেটা দূর হয়ে গেছিল। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। तो बाबा এরকম অনুভব করলেন অবশেষে যোগ বল কর্মফলের উপর বিজয়ী হয়ে গেছে।
उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी, वो कौन सी? তো সেই সময় বাবার ভেতরে 3টে জিনিস সাথে সাথে চলছিল। एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। तो বাবার সাথে কথা বলছিল শিব বাবার সাথে ব্রহ্মা বাবা যে বাবা তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নিচ্ছ। दूसरे तरफ यूँ तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। তা বাবা বলছেন বিশেষ কোনো ব্যক্তির বাচ্চার প্রতি বাবার টান ছিল না, কিন্তু বাবার শুদ্ধ মোহ ছিল বাচ্চাদের প্রতি স্নেহের। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। तो बाबा এটা অনুভব করছিলেন যে শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যাচ্ছে। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भा भा होकर सन्नाटा हो गया है, তাই না? তা বাবা অনুকূলন করলেন চারিদিকে একদম নিস্তব্ধতা। वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। तो बाबा एकदम डेड साइलेंसের অনুভব করছিলেন और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है, और एक একটা অঙ্গ থেকে আত্মা তার শক্তি ছেড়ে দিচ্ছিল। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है वो अनुभव हो रहा था। তাহলে মৃত্যু কি জিনিস সেটা বাবা অনুভব করছিলেন। इहो है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो दादी বললেন যে বাবা আমরা সবাই যদি তোমার সামনে থাকতাম তাহলে তোমাকে আমরা আটকে দিতাম। तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो इहो ड्रामा कैसे होता। तो बाबा তখন বললেন বাচ্চা তুমি যদি আমাদেরকে তোমরা যদি আমাকে আটকে নিতে তাহলে এই ড্রামাটা কি করে চলতো। फिर हमने कहा बाबा इहो सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है। तो दादी बोलें बाबा ये दृश्यगुलो सब आर्टिफिशियल लगता है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची इहो स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक इहो वंडर ही देखने में आएगा, और अब तक भी तो संबंध है। तो बाबा बोलছেন अंतिम समय অবধি এই वंडर আমরা দেখতে পাবো। भल साकार रत गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा बोलলেন যে ব্রহ্মার সাকার শরীর গেছে কিন্তু ব্রহ্মা আকারী রূপে सूक्ष्म शरीरे तार पार्ट एखोनो बजाबेन। बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो, তাই না? তো ব্রহ্মা বাবা বলছেন বাবা কখনো কখনো সাকার দুনিয়াতে চলে আসেন। तो बाबा তখন জিজ্ঞেস করে কোথায় বসে আছো। यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में, इहो मकान बन रहा है वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे थे। ब्रह्मा बाबा अनुभव করছিলেন যে কখনো কখনো বাবা চক্র লাগাচ্ছে। बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूँ तो इहो भासना तो बच्चों को आएगी ही, তাই না? ও সরি এটা দাদি বলছিলেন। তা বাবা বলছেন যে বাবা চক্র লাগায় এর জন্যই সবাই অনুভব করে। मतलब तो रूहो रूहान हो रही थी, তাই না? तो दादी बाबा সাথে रूहो रूहान করছিলেন। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। এরপরে বাবা আরেকটা দৃশ্য দাদিকে দেখালেন যে একটা চক্রের মধ্যে অনেক চক্র ঘুরছে। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े। तो চক্রটা এমন ছিল যে ওই চক্র থেকে বেরোনোর 4-5টা পথ ছিল, परंतु निकल ना पाए, किंतु बेरोते पारेनी। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का इहो दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट पर खड़े हो गए, निकले नहीं, তাই না? তাই দাদি দেখতে পেলেন সেই চক্রের মধ্যে একটা পয়েন্ট এসে আটকে গেছেন, সেখান থেকে বেরোতে পারছেন না। बाबा ने समझाया कि इहो है ड्रामा का बंधन। तो बाबा दादी के কি বোঝালেন এটাই হচ্ছে ড্রামার बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते।
তাই বাবা কি বললেন যে ব্রহ্মাও এই সার্কেল থেকে, ड्रामार সার্কেল থেকে বেরোতে পারেন না। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन, ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। तो बाबा बोलें जे ड्रामार बंधन থেকে কেউই বেরোতে পারেন না। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা 0 পয়েন্টে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু ড্রামার মিষ্টি বন্ধন তাও ছিল। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, तो बाबा ये मिष्टि बंधन के खेला रूपे देखिए। फिर मिस्त्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया। तो दादी के बाबा विदाय জানালো যে টাইম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওম শান্তি। আজকের জন্য এটুকুই, আমরা এর পরের দিন এরপর থেকে আলোচনা করব। ওম শান্তি।